जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा ए हृदय मोरा तुहरी पूजार घर जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा हे हृदय मोरा तोहारी पूजार घर जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा हे हृदय मोरा तोहारी पूजार घर तोहरी अर्चना लागी ए जीवन हेउ धूप मो मनस आसन रे विराजु तोहरी रूप तोहरी अर्चना लागी ए जीवन हेउ धूप मो मनस आसन रे विराजु तोहरी रूप छोट नीला कई होई फुटु गो चेतना मोर फुटु गो चेतना मोर जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा हे हृदय मोरा तोहारी पूजार घर हे हृदय मोरा तोहारी पूजार घर तुलसी स्तबक हेउ विनम्र भक्ति जेते श्वेत पद्म समर्पण देउछि जननी तोते तुलसी स्तबक हेउ विनम्र भक्ति जेते श्वेत पद्म समर्पण देउछि जननी तोते ईशतनली गोलाप भेटी देली पादे तोर भेटी देली पादे तोर जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा हे हृदय मोरा तोहरी पूजार घर हे हृदय मोरा तोहरी पूजार घर मो कल्पना लेखनी रे लेखिबी तोर कविता तू ही सत्य तू ही शांति तू समता तू सविता मो कल्पना लेखनी रे लेखिबी तोर कविता तू ही सत्य तू ही शांति तू समता तू सविता मोर बोली देली जहा घेन ताहा उपहार घेन उपहार जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा हे हृदय मोरा तोहारी पूजार घर हे हृदय मोरा तोहरी पूजार घर तोहरी अर्चना लागी ए जीवन हेउ धूप मो मनस आसन रे विराजु तोहरी रूप तोहरी अर्चना लागी ए जीवन हेउ धूप मो मनस आसन रे विराजु तोहरी रूप छोट नीला कई होई फुटु गो चेतना मोर फुटु गो चेतना मोर जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा हे हृदय मोरा तोहरी पूजार घर
जगत जननी पादे एतिकी मिनती मोरा हे हृदय मोरा तोहारी पूजार घर हे हृदय मोरा तोहारी पूजार घर हे हृदय मोरा तोहारी पूजार कर। प्रणाम at the lotus feet of the divine mother. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद भाई भण माने केडी सटना बोली जन साधक थिले आश्रम रे तांकर अन्य ना होची अमल किरण ए अमल किरण सहित मोर केयर रे देखा हला से तो केयर रे थिले आम गाँ रे गोटे झियो अच्छी सेठी केयर रे काम करे मते से इंट्रोड्यूस करेला कहना से अमल किरण कर दायित्व रे थिला तेणु मु तो ना आगु पढ़ी बही भी जानी बहुत उत्कंठार से पाक गली एवं से माने पछपड़ तो तकिया दिया है था डेरी की सोई था हठात आखिटी खोलिले खोला परे उठी बसिले तापरे मते पचारे I could not recognize you. When I am from Orissa, my name is Jose. Hello, excellent. Had hatadi badhaile. Handshake take only. Mate pacharle, are you married? Yes, I am married. Mate कहउछन I can't be Superman. बड़ा दुख जेमती तांको जीवन रही गला. I can't be Superman. No. You'll be a Superman in future, not in the present life. Present life is preparing you for the Superman. Yes, you are absolutely right. तेणु से मत एक कथाटी कहले जे मु मो जीवन अतिमान हो पारनी ना ना आप भूल कहले आप जीवन अतिमान हवा प्रस्तुत कर लाइफ रे आपण अतिमान हो न कारण श्रीरंग लिखिं ना जे मु प्रथम अतिमान हो अतिमान ढंग से या शरीर को नहीं प्रथम अतिमान रूपे मु आसी तेना आग श्रीरंग आसी सारतु आम हवा कथा चिंता करिया तेणु मुझे से कथा कहली से महात्मा गोटे लेखार किसी एक्सट्राक्ट जोटा कि से मदर इंडिया बही लिखिं मुझे किसी जस्ट बेसी नहीं गोटे पेज मात्र पढ़ी फाइंडिंग हिटलर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मदर रिजॉल्व टू इमिटेट द स्पेशल फॉर्म इन व्हिच द लॉर्ड ऑफ falsehood always appeared to him at his secret headquarters in Bavarian Alps and inspired him to fantastic actions which had proved triumphant. Taking the same form in her subtle body and exteriorizing her consciousness, the mother went to the Führer and commanded him to launch on the most fantastic action of all, an attack on Stalin's Russia. He publicly avowed Ali. Hitler, as usual, accepted the order implicitly. In view of the unexpected brilliant success in the past, there is no question now of his doubting the new mandate delivered out of the same flashing presence by the sovereign voice. He is resolved to unleash a sudden onslaught on his former partner
was unbreakingly set. The mother, on her way back from him, met the real lord of falsehood proceeding towards the filler's bunk at Burchard's garden. He was astonished to see him own special form face to face with him. He realized what must have happened. He hurried to Hitler to contradict what had been commanded. But Hitler remained unconvinced and carried out the attack. Secretly, he had himself wished to destroy communist Russia. There is yet hitherto checked dream which had been outlined in his Mein Kampf was given so glorious a push forward, he would not help thinking that second appearance of the guiding spirit was some piece of fraud. ମୁଁ ତାର ସାରାଂଶଟା କହିଦେଉଛି। ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲା ହିଟଲର। ହିଟଲର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ପରେ ଦେଶ କରି କରି ଚାଲିଲା, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡଟାକୁ ସେ ନିଜ କ୍ଲଜ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ମା ଦେଖିଲେ ନା ଏ ହିଟଲରକୁ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ଦିଆ ନଯିବ ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଅସୁର ହାତରେ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ, ହିଟଲରର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଦେବୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କାମ କରେ। ଆଉ ସେ ଦେବୀ ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି ଥିବା ଗୋଟେ ବଙ୍କର, ସେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରେ ସିକ୍ରେଟଲି, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏବଂ ସେ ଦେବୀ ତାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ହିଟଲର ସେଇଆ କରେ ଏବଂ ତାର ଭିକ୍ଟ୍ରି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ ଫଲସୁଡ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲର୍ଡ ଅଫ ଫଲସୁଡ ହିଟଲରକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ତାର ଫଲସୁଡର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ, ଆଉ ହିଟଲରକୁ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମା ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଡିସଗାଇଜଲି ବା ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ମା ନିଜେ ସେଇ ଫର୍ମ ନେଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଲର୍ଡ ଅଫ ଫଲସୁଡ ଯୋଉ ରୂପ ଠିକ ସେଇ ରୂପ ନେଇ ଗଲେ। ହିଟଲର ତାର ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ଆସେ ସେମିତି ଆସିଲା, ଦେଖିଦେଲା। ସେ ଆଉ ମା ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ତ ଭାବୁଛି ମୋର ସେ ଦେବୀ ଲର୍ଡ ଅଫ ଫଲସୁଡ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରେ, ତାପରେ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବତେଇଲେ ତୁ ରୁଷିଆକୁ ଚାଲ, ରୁଷିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କର, ସେଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଲିୟନ ରୁଷିଆ ତାପରେ ଆଟାକ କର। ତେଣୁ ସେ ରୁଷିଆ ଆଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥାନ୍ତି, ବାଟରେ ସେ ଦେବୀ ସହିତ ତାର ଭେଟଭାଟ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର। ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଇଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ କଣ ମୋ ରୂପ ପୁରା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ମିସଗାଇଡ କରିଛି ମୋ ପିଲାକୁ। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା କୋଉଠି, ହିଟଲର ପାଖକୁ। ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାନି। ତାପରେ ହିଟଲର କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ ତତେ ବି ଯିଏ ବତେଇକିରି ଗଲା ସେ ଅରିଜିନାଲ, ମୁଁ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ, ସେ ମୋ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛି, ତୁ ତା କଥା ମାନ ନା। ତେଣୁ କାରଣ ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ମିତ୍ର, ହିଟଲର ଆଉ ରୁଷିଆ ପୁରା ମିତ୍ର। ମା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ରୁଷିଆ ହିଟଲର ସପୋର୍ଟରେ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଆସୁରିକ ପ୍ରଭାବକୁ କେବେ ରୋକି ହବନି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଡିଭାଇଡ ହେବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଶତ୍ରୁତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ନହେଲେ ସେ ସେପାରେଟ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ କରି ସେ ରୁଷିଆ ଆଡକୁ ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ହିଟଲର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ମରିଗଲେ, କାରଣ ସେ ପାଣିରେ ମିଶି ଦେଇଥିଲେ ବିଷ। ତେଣୁ ହିଟଲର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ଅନେକ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସବୁ ସୈନ୍ୟ ରହିଲେ, ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭଳି ସମର୍ଥ ହେଲେନି। ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା, ତାର ଦେବୀ ତ ମନା କରିଥିଲା,
मान नथिला एबे तले हारिकी फेरीची ता देवी तो कहला कौन हला मो कथा मान नथिल ना ए कौन हला परिस्थिति एबे किए संभाळियो तेणु तोर बंचार किसी कारण नहीं बारंबार तो प्रवर्तेला तू सुइसाइड कर से निज विष पिला तार गोटे कुकुर रखिला ताकू विष देला एवं से जन को भल पाउथला ताकू घंटे मरियार घंटे पूर्व तो बाहा हिटलर तेणु हिटलर भली दुराचारी को गोटे आसुरिक इन्स्ट्रुमेंट को ए टेक्निक रे विनाश करथिले तेणु ए कथाटी मदर इंडिया बही रे केडी सेठना लिखिचंती तंकर एक एक्सट्रैक्टा मु पढ़ली पुणी लिखिचंती निरोध वर्मकर गोटे लेखा इन वन ऑफ हर टॉक्स द मदर वाज आस्क्ड गोटे टॉक रे मां को पचरा हेतिला इफ रूसिया हैड बीन ऑन हिटलर साइड वुड थिंग्स हैव बीन बेटर जदि रूसिया हिटलर साइड रुए ताले तो सब किछि भलो हितांता मां रिप्लाइड कले उत्तर देले ओ नो नो ना 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 then there would be have no hope for the world ए पृथ्वी रा किछि आशा करा जे परिबोने it is by our cope demerit eta French language ta that there are no opposite sides this is divine diplomacy it is very successful आई जो सक्सेसफुल कार्यटी है डिवाइन डिप्लोमेसी थिला गोटे डिप्लोमेटिक वे रे डिवाइन निजे कार्य करचंती हिटलर आ रूसिया भितर ए प्रकार कॉन्फ्लिक्ट तैयारी करे गोटे डिप्लोमेटिक वे रे ए कथा मा बतेथिले अच्छा आ गोटे म एक्सट्रैक्ट कहूची फाइट बिटवीन द डिवाइन एंड द आसुरिक फोर्स श्री अरविंदर पत्राल जो विनियोग करा जाए से पत्रालाप भितर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ श्री अरविंद टू डिसिप्लिन इन आंसर देयर आर डाउट्स रिगार्डिंग श्री अरविंदस ऑल आउट हेल्प टू द एलियंस इन द वार युद्ध रे श्री अरविंदर जो शक्ति केमिति विरोधी मान प्रति कार्य करिथिला तार संपर्क रे एठी गोटे एक्सट्रैक्ट अछि You have said that you have been begun to doubt whether it was the mother's war and asked me to make you feel again that it is. I affirm again to you most strongly that this is the mother's war. You should not think of it as a fight for certain nations against others or even for India. It is a struggle for an ideal that has to establish itself on earth in the life of humanity. For a truth that has yet to realize itself fully and against a darkness and falsehood that are trying to overwhelm the earth and mankind in the immediate future. It is the forces behind the battle that have to be seen and not these are that superficial circumstance. It is no use of concentrating on the defects or mistakes of nations. All have defects and commit serious mistakes. But what matter is on what side they are ranged themselves in the struggle. It is a struggle for the liberty of mankind to develop. For conditions in which men have freedom and room to think, act according to the light in them, and grow in the truth, grow in the spirit. There cannot be the slightest doubt that if one side wins, there will be an end of all such freedom and hope of light and truth, and the work that has to be done will be subjected to conditions which would make it humanly impossible. There will be a reign of pursuit and darkness, a cruel
oppression and degradation for most of the human race, such as people in this country do not dream and cannot yet at all realize. If the other side that has declared itself for the free future of humanity triumphs, this terrible danger will have been averted and conditions will have been created in which there will be a chance for the ideal to grow, for the divine work to be done, for the spiritual truth for which we stand establish itself on the earth. Those who fight for this cause are fighting for the divine against the threatened reign of the Asura. 1942 ମସିହା ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ଏଇ ମେସେଜଟି ଲେଖା ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ପଢିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବା। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ you have said begun to doubt whether it was the war, it was the mother's war. ସେଦିନ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି, ଏଟା ତ ନେସନ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଆପଣ କଣ ଏଟା କହିଲେ ମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି? କେମିତି ଏଟା ଆମେ ଜାଣିବୁ? ଆମର ତ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି। and asked me to make you feel again that it is. ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଯେ କେମିତି ମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ, ମା ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଟା ତ ନେସନ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଟା କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବୁ ଏ କଥାଟା? ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ତାର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲା affirm again to you most strongly that this is the mother's war. ମୁଁ ଅତି ଦୃଢତାର ସହିତ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି, ତମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ। You should not think of it as a fight for certain nations against others. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଜାତି ସହିତ ଆଉ ଏକ ଜାତିର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ତମେ ଯଦି ଏଟା ବୁଝୁଥା, ଏଟା ଭୁଲ କଥା। or even for India, କିମ୍ବା ଏଟା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ, ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଟା ହଉଛି ଭୁଲ କଥା। It is a struggle for an ideal. ଏଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଥ ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ। and has to be established itself on earth in life of humanity. ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନରେ ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ସଂଗ୍ରାମ। for a truth, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ପରମ ସତ୍ୟର ସକାଶେ, that has yet to realize, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି, itself fully and against a darkness and falsehood that are trying to overwhelm on the earth and mankind in the immediate future. ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାଚାରର ଆବରଣ ସବୁ ରହିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟର ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ମିଥ୍ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟର ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠି ଡିଭାଇନ ମଦର ନିଜେ ହିଁ ଏଠି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ୱାର ଅଫ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଏଟା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ। It is the forces behind the battle that have to be seen and not this or that superficial circumstance. ଏଇ ଯୋଉ ମନଗଢା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ସୁପରଫିସିଆଲ କଥା ସବୁ କହୁଛି, ଇଏ ୟାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା, ଇଏ ଯୋଉଟା କି ମାନବ ଜାତି ସହଜ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣିପାରିବନି। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ବୋଲି ସହଜେ ଏ ସୁପରଫିସିଆଲ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ କେବେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। It is no use of concentrating on the defects of or mistakes of nations. କେତେ କେତେ ଜାତିର, କେତେ କେତେ ଦେଶର ଯେ କେତେ ଗୁଡିଏ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସବୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାସ୍ ନାହିଁ। all have defects, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି। and commit serious mistakes, ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡାକ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। but what matters is, ଯାହା କିଛି ମାନେ ସବୁ କିଛିର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା, ସେଇଠି ହଉଛି କଣ? on what side have they range themselves in the struggle. ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଯେମାନେ କୋଉ ପଟରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଥ୍ୟା ଓ ଅନ୍ଧକାର ପଟେ। ତମେ ଏଠି କୋଉ ପଟ ଦଉଛ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ମା ଏଠି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତମେ କାହାର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। It is a struggle for liberty of mankind. ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, to develop, ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିର ଯୋଉ ବିକାଶ, ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଏବଂ ବିକାଶର କଥା,
ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଫର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ men have freedom and room to think and act according to the light in them and grow in the truth ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଟି ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସତ୍ୟର ନିଦାନଟି ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି ତାର କେମିତି ସେମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବେ ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଏଇ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ଚେତନାରେ କେମିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ there can be the slightest doubt there can't be the slightest doubt ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ତମ ରହି ନପାରେ ଏଥିରେ that if one side wins ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନ କରି ତମେ ମାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷକୁ ନିଅ there will be an end of all such freedom and hope of light and truth and the work that has to be done will be subjected to the conditions which would make it humanly possible जोटा कि मानव ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ତମକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇ ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷରେ ଦେଇ ଏବଂ এই ଜ୍ୟୋତିର ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖି ଆମେ ସେ ମୁକ୍ତିର ପଥର କାମି ମୁକ୍ତି ପଥର କାମି ଆମେ ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର କାମନା ଆମର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ ପୁଣି କୁହାହଉଛି there will be a rain of falsehood ଏ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ତାପରେ ଏକ ଲଗାମ ବା ଅଙ୍କୁଶ ଲଗା ହେବା ଦରକାର and a darkness ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ a cruel operations and degradation for most of human race ମାନବ ଜାତିର ଯୋଉ ପତନ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି ତାର ଲଗାମ ଦରକାର ଯୋଉ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମାନେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲଗାମ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପତନ ଘଟିବନି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବନି କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଡୁବିଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଗାମ ଦରକାର ଏଇ ଲଗାମ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ମାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ for most of a human race such as people in this country do not dream ଆଉ ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ କେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିବେ ମା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଡୁ ନଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିନଥିବେ and cannot yet at all realize ଯୋଉଟା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବାକୁ ମା ଯାଇଛନ୍ତି if the other side ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁ that has declared itself for the free future of humanity triumphs this is the terrible danger ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯୋଉ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି this terrible danger will have been averted ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଛି ଇଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଉଛି ବା ରୋକି ଦେଉଛି ପଥକୁ and conditions ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି will have been created in which there will be a chance for the ideal to grow ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଚାନ୍ସ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସେ ଆଦର୍ଶଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ for the divine work to be done ଦିବ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ for the spiritual truth ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ for which we stand to establish ଯୋଉଟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବା ଛିଡା ହେଇଛୁ itself on the earth ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଛିଡା ହେଇଛୁ ବା ରହିଛୁ ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ those who fight for the cause ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି are fighting for the divine ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି and against the threatened reign of the asura ଯୋଉ ଅସୁରର ଯୋଉ ଲଗାମ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ତାକୁ ପଢିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପାଙ୍କର ଟପିକକୁ ଆସିବା ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାସ ଦିନ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେନି ପାଠ ଚୋରି ଆସି ବସନ୍ତେନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ କେତେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ଆମ ପରିବାରଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାନ୍ତା ଏଇ ଆଶାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ବଟ୍
आम भितर जेहेतु किसी गोटे त्रुटि विच्युति अच्छी प्रथम टेस्टा आम हुए जेते प्रकार विरोधाभास अच्छी सब आम तैयारी करा एवं से सकल विरोधता भितर आम स्थिर अविचल शांत नीरव रही पारुचु कि नहीं तार टेस्ट हम तेणु ए दृष्टि आम चारिपाखे थिबा लोक माने आमको सपोर्ट दियंती नहीं कारण आमर धैर्य परीक्षा हुए आम स्थिरतार परीक्षा हुए आम आंतरिकतार परीक्षा हुए आम आस्पिरेशन परीक्षा हुए सबु प्रकार दिव्य गुणधर्म परीक्षा आम हो जाए तेणु एक प्रकार एक परिस्थिति भितर आम आशा करवा जमिति कि आम मु जदि सबु वस्तुरे भगवान को देखिली ताले मो परिवार रे जो माने मां को डाकुना पाठचर बसुना पाठचर फुलटे मां पार के दे ना से भी मध्य मां को पिला से भितर माँ कम कर माँ से भितर ही कम कर अपोजिट कम केमी कले आम मन रे प्रश्न उठे से अपोज आम ब्लेसिंग्स कारण से जेते अपोज करेंगे आम भितर व्याकुलता सेते बढ़ियो भगवान को आम से डाकिवा से सहित मुहांमुही न होई बुद्धिर काम यहाँ माँ के पाखे से परिवर्तन प्रार्थना करवा जे माँ तमें जो परिस्थिति दौच दियो जिते विरोध परिस्थिति आसु मोर से जायस नहीं किंतु मु सकल परिस्थिति स्थिर रही पारि शांत रही पारि अविचल रही पारि धैर्य रखिपारि सही पारि मते से सामर्थ्य दियो जदि माँ से मैंने जिते विरोध करते आम से नम्र होता जिते विरोध करते आम से माँ को डाकुआ जिते विरोध करते आम प्रत्युत्तर नक माँ को से डाकुआ यही भावटा जिते बढ़ियो दिने शेष जेहेतु माँ को आम डाकुचे से माँ तांकर भितर अच्छा माँ चिंता कर प्रकृत यार सिंसियरिटी अच्छी एते विरोध कला परे भी से मत जाबड़ी के धरची एते विरोध कला परे भी से कहूँ माँ का शक्ति आसी क्रिया करू तापर माँ से भितर क्रिया कर आरंभ करती धीरे धीरे परिवर्तन हुए परिवर्तन करने गोटे गोटे परिस्थिति या करती जो परिस्थिति भितर से अन्य कहीं जेकोसी उपाय अवलंबन कले भी से परिस्थिति भितर निस्तार न थाए तेणु से चिंता करती सतरे माँ माँ डाकिले माँ को डाकिले धीरे धीरे परिस्थिति गुड़िक सुधुरी जाऊँ जो माँ को डाकिले परिस्थिति सुधुरी फिलिंग्स से से माँ को डाकिले तेरे से एना डाकी ना एना खाया पीवा मौज मजलिस करवा एंजॉय करवा एतिर पूरा माति सी आउटर लाइफ सहित पूरा ताल देकी चलती सी कहीं आम इनर लाइफ कथा चिंता करें से पाठचक्र से आध्यात्मिकता से कहीं से बुझे जी एंजॉयमेंट टाइम टा ना तेणु से एंजॉय कर दुनिया ताल देकी चलते दुनिया सहित तेणु जेहेतु से दुनिया सहित ताल देकी चलती बहिर्मुखी होती अंतर्मुखी करने बहुत समय दरकार तेणु बहिर्मुखी होता व्यक्ति को अंतर्मुखी करने आम प्रचेषा केवल प्रार्थना करवा मातृशक्ति हस्तक्षेप केवल परिवर्तन कर मनुष्य जिते जहाँ चेष्टा कले पार ना आम कह माँ काम किसी गोटे कर बड़ अस्वस्थ लगेगा एत वर्ष है कहीं गोटे घर बदलू ना कि नहीं मन रखु मुझे पाठचर कर मो पिला जे पाठचर कर ग्यारंटी नहीं मु पाठचर कर माने न मो पिला पाठचर कर किंतु पाठचर करने द्वारा ता भीतर गोटे छापा तैयारी दिना दिन से माँ को टर्न अप माँ ताको गोटे प्रोटेक्शन दे चलती आ दिना दिन से पुणी माँ को आस माँ पाक आस आम कथार कहीं आस प्रत्येक व्यक्तिर स्वभाव गोटे अलग अच्छी तेणु भेरी करे व्यक्ति व्यक्ति स्वभाव अलग हुए तेणु जेहेतु स्वभाव भेरी करे व्यक्ति व्यक्ति पृथक देखा जाए तेणु आम आम स्वभाव कथा कहले ता स्वभाव कथा कौन कह ता नेचर कौन कह ता नेचर तो डिवाइन कार्ड को मुहे नहीं तेणु मुहेब केत जटिल परिस्थिति पड़े तेणु से जटिल परिस्थिति सम्मुखीन होगापी भगवान तैयारी करेंगे केतल करेंगे आम परिवर्तन प्रार्थना करवा जटिल परिस्थिति गुड़िक जो आसो से ही माँ को डाकिकी अनुभव कर प्रकृत माँ को डाकिया द्वारा केमी मोर सब किसी सल्व है क्या रोग हो पारे क्या दुर्घटना हो पारे क्या आउ कौन हो पारे कौन कौन हम किसी कहीहबनी किंतु किसी गोटे परिस्थिति घटो देखिए से बदल गोटे ब्रेकेज दिज्व ना द्रुत गति जाऊँ हठात गोटे ब्रेक नदेले से अटकनी गाड़ी पूरा माड़ी चलो कौड़ नहीं कौड़ पड़े
तेणु माँ से ब्रेक टाणिकी देवे तेणु माँ हाथ में जेतु सब चाबिकाठी तेणु आम व्यस्त हर किसी ना आमर कम है माँ को निरवच्छिन्न भाव प्रार्थना कर चली किए बसु न बसु किसी कथा नहीं जदि आबे चाहूँ बदलवाई सहित आग मिशा पड़ो सहित सामिल हो पड़ो कि जो गले भी से माँ को सांग नहीं जाऊा दिस इज द वेरी सिक्रेट ट्रिक से कह अनुकूल चंद्र डाक हाँ डाक तेणु स्वामी जदि अनुकूल चंद्र दीक्षा नहीं स्त्री को पार्चर लोक गला अपोजिट आ तेरे मेरे लगे ना स्त्री काम हो अनुकूल चंद्र चल से अनुकूल चंद्र का भितर मो माँ को देखती सी जहाँ कहते मोर कर चलती मत से भितर को किसी प्रभाव पकेबार ना कारण भितर नेले तो प्रभाव पड़ो तो सी तो जानी हाँ से माँ को धरती भी से तो आम अनुकूल चंद्र दीक्षा दीक्षित है सत्संग को गला आम भाया भोजी भात मीटिंग अटेंड सब तो हो ठीक है तापर दिन दिन से आमरी कथा मानिए जो ज्ञान चर्चा हम से सी जो समस्या पड़ी थे उत्तर पाऊन से माँ सर कथा टच करद कारण गोटे स्पिरिचुअल बेसटा अनुकूल चंद्र दीक्षा नहीं हूँ अन्य जेको दीक्षा नियंतु गोटे स्पिरिचुअल बेस या तेणु बेस जेहतु भित्तिभूमि या तेणु स्पिरिचुअल भित्तिभूमि धीरे धीरे से स्पिरिचुअल जिन से रिसीव करेंगे आ माँ से बड़ स्पिरिचुअल कथा किए कही ना प्रकृत ट्रुथ कथाटा माँ से पाखे अच्छे सब आड़े बुली 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 शेष आसे माँ से पाखे पहुंचे क्या ओनली सल्यूशन हो श्री अरविंद दि ओनली सल्यूशन एकमात्र समाधान हो श्री अरविंद तेणु से आगे खोजुंट 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 खोजतु तापर समाधान अच्छी श्री अरविंद पाखे आसिए घूरी घूरिक आसिए व्यस्त हबार ना किंतु आमे जो रेट रे चाहूँ तुरंत तुरंत हो जाता कि आम इच्छा अनुसार भगवान कहीं काम करेंगे भगवान भीतर नहीं काम कर भीतर ओपनिंग भीतर एस्पिरेशन भीतर सिंसियरिटी ये सब को देखिकी भीतर भगवान क्रिया कर तेणु आमे आम ताल मापुचु पड़ू ना ताल देकी चली पार ना तेणु अड़ुआ हो गला ना जो कहला घटनार धारा जदि विरोधी हुए तथापि आमको स्थिर रहा पड़ो शांत रहा पड़ो अविचल रहा पड़ो घटनार धारा यदि विरोध हुए तेन से विरोध काम करेंगे आमको अड़ुआ लगे मु ऑफिस रे काम कर ऑफिस सारा लोक करप्शन मु कह मो माँ को लोक मु करप्शन करी जाकी गला भाई रही गोटे कण रे मुझे हलचल हो पार नी कई पटु थे मो सहित ऑफिस रे आड़े आड़े जाऊे तेणु मो काम निजे मत ही सब करा पड़ता बड़ अड़ुआ तड़ुआ परिस्थिति होती हो किंतु माँ मो सहित थे तेणु पांडव मान पाखे जमी भगवान कृष्ण रही विजय गला से माँ जेते आम पाखे अच्छा विजयटा कार आमर से विजय हो पार से किसी अज्ञानतार प्रभाव को लेकिन से कथा कहते ठीक अच्छे करूँ असंगतिपूर्ण वातावरण कहीं माँ का कार्यधारा है संगति तेणु माँ जो संगति ना ये माँ काम नुहे तेणु संगति रक्षा करने आमको केते नम्र हवा पड़ो केते सहनशील फास्ट टॉलरेंस देन हार्मोनी तार सूत्र होता फास्ट टॉलरेंस देन हार्मोनी आग सहिबा पछे संगति आनिबा कर विरोध करंतु मुझे प्रैक्टिकल कथा गोटे कहूँ मुझे जन व्यक्ति घर को जाइली वार्षिक उत्सव फास्ट टाइम जाइली अन्नादेवी जोगाजोग करदे से मत देखी ना मुझे देखनी केवल फोन फान कथा अन्नादेवी कहले मुझे जीविनी मुझे जन पठाऊँ जीव अन्नादेवी कौन टेका टेक कहते कौन मुझे जानी बढ़िया कह तुम खाली शुण ता ट्रक तापर जान कहीदे सी बाबू
मत बस स्टैंड आसी मत रिसीव करके मोटरसाइकेल नेले घर को कारण बस स्टैंड टू प्राय 3 किलोमीटर खंड दूर हम घर नेले राति घर रही खियापिया कली तापर दिन प्रोग्राम हम राति अपा दी जन दी भाई मिसेस माने मो पाखे बस कथा कहले भाई ये बड़ विरोध लोक आपन केमती आज गले कि आने मत आम आश्चर्य कहना दी भौणी दी भाई को विवाह एठिकार दी भाई को दी भौणी विवाह कर माने दी भौणी दी जा एमानकर बापा माँ डिवोटी छुआ दिन मैंने पार्चर जा तेणु एमाने घरे माँ कर गोटे रूम बने देती कि घर लोक मैंने सब से माँ संपूर्ण विरोध संपूर्ण विरोध केवल दी भौणी पाठोद्धार करते तेणु एमानकर खियापिया सरला उपर भलिया जाती साई पड़िशा घर पार्चर कर एमान सब जी जो जब पलांती घरे कई न था दी भौणी था खाया सरला बास 3 टा चलने गले 5टा पर्यंत पार्चर कर पलि पुणी 5टा घर थे से फेरती देखते घरे अच्छा से जापारती दिन में कौन करमती कर से कलोनी सारा मासनगर पार्चर कर समस्त घरे दी भौणी है पार्चर डाक समस्ते पूरा आग्रह आस इमाने कहते पिला को पाठ पढ़ा तुम कहीं से पाठ चक्र धारा पकाउच से सब ना पिला लाइफ नष्ट कर दौ पाठ चक्र पार्चर पार्चर कर रख तुम से चक्र मक्र सब से पाठ आगे पढ़ा एम कही विरक्त हमें आदिन मो पाठ चक्र वैशिष्ट्यता कथा मैं आलोचना करी मत अपा दिजन जा कह भाई पाठ चक्र महत्व पर कहे भाई गुरुत्व दे कहे बोले ठीक है कहली आई भाई तो पूरा तटस्थ चाहिए मुझे घंटे 40 मिनिट काल कही दिन घंटे 40 मिनिट पाखापाखि 700-800 लोक रुंड होती टेंट फेंट विराट टेंट मारदे 700-800 लोक खाया पीवा पूरा भूरी भोजन व्यवस्था कर भल आयोजन टे सरला से भाई कहते भाई मु तो आपन को माने इतने माने कौन कहि भाषा बाहर नहीं मोर भाई आपण को पाद धूली मोर टे दरकार मुझे जहाँ केमी कौन भाविले तो एमती कौन ना भाई माँ से पाद धूली नियंतु मो पाद धूली कहीं ने मो पाद धूली कौन मिल कहना ना आपण आज जो टिप्स गुड़िक मत देती मु चिंता कर सतरे मुड़े अज्ञानी मु आज पर्यंत मो लाइफ टाक बेकार कर दे मो स्त्री मत सब कहे जे भाई मुझे घुड़े दिए भाई से निजे निजे स्वीकार कर स्त्री आगे मो स्त्री ठीक कथा कहे आज मुझे बुझिली प्रकृत में मो स्त्री ठीक मु भूल कि कथा भाई कहले कौन करिया तापरे स्त्री कहले देख ये दिन एमती है परिस्थिति विरक्त हेले कहले देख माँ को कम जाऊँ तुम विरोध कर माँ को हंटर पहाड़ के बाजू तुम अवस्था ढिला हो कई पिट्रे पड़े सतुआ तो दिन एमती गोटे आक्सीडेंट आ गोड़ा तो भांगी घरे ट्रिटमेंट कर चला बुला करना कि ना गुड़ाए दिन धरी घरे पड़ी रही देह पूरा स्केलेटन हो गला डॉक्टर देखिले ना घरे रखा नहीं नहीं जा कलिंग कि आपल फपल कौन नियो घरे रखी ट्रिटमेंट करनी पैसा वाला लोक डॉक्टर पलि आस घर को बैंडेज कर दौरान सब कथा कर डॉक्टर नर्स पूरा पलि आस घर को ट्रिटमेंट कर दौरान आ मेडिकल रोना कहले ना ये ठीक है कम कथा नुहे नहीं जा धीरे धीरे कथबार्ता ही बंद हो गला चलवा बंद हो गला पायखाना रे बाल्टी टे धरिकी पायखाना को जा मुस्किल हो गला निज लुगा पिंधिया मुस्किल हो गला भाईकर से कथा से कहीकि पूरा माने इमोशन हो पड़े भाई अपा भी कहता सी भी कहता पाड़ी दौर कहता दिन जाक एमती परिस्थिति है शेष दी भौणी माँ को रूम रे प्रेयर करती सबुदिन घरे बस रुंड हो सका कलिंग हॉस्पिटल को आणवे गिने खीरी खोईदेप अध घंटा समय लगी माने खीरी खोई दौरान कठिन खाद्य भी खाई पार ना माने शेष अवस्था आसिले जहाँ हुए
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷରେ କଣ କରିବେ? ଅପା କହିଲେ ତମେ କଳିଙ୍ଗ ନିଅ, ଆପଲ ନିଅ, ବେଲର ନିଅ, ଯୁଆଡେ ନଉଛ ନିଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି। ସେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ରୁମ ରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦି 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 ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କେମିତି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର 11ଟା ବେଳଠୁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ନାମ ଜପରେ। ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ବେଡ ଚାରିପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ କେହି ରୁମ ରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମୋ ପାଖରେ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକର ଅଭାବ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଡାଉଟ ହେଲା, କହିଲେ ମୁଁ ମରିମରା ଯିବି ତ, ଆଉ ବିଧବା ହେଇଯିବ ଭୟରେ, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା କି? ମୋର ଡାଉଟ ହେଲା, ନା ମୁଁ ତ ଟିକେ ଖୋଜେ କହିକି ତ ସେ ନିଜେ ଉଠିଲେ, ବିଛଣାରେ ଉଠିଲେ, ଚାଲିଲେ, ରୁମ ମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଖୋଜିଲେ, କୌଣସି ରୁମରେ ପାଇଲେନି। ଯୋଉ ଲୋକ ବିଛଣାରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ, ନିଜ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ବଳ ନଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲା। ତାପରେ କହିବା ମାଙ୍କ ରୁମରେ ଅଛି କି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅପା ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିକି ପୁରା ମୁହଁ ଫୁଲିଗଲାଣି, ଲୁଗା ଭିଜିଗଲାଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା। ଇଆ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ଗଲେ ବସିକି ମା 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 ନାମ ଜପ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଏସ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କଡରେ ବସିକି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିଲେ ନା, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରେମ, ପାଠଚକ୍ରର ଯୋଉ ନିଶା, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା, ଆଜି ମତେ ମୋ ଭିତରେ ମାଙ୍କ କୃପାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା। ତେଣୁ ସେଇଆ ହେଲା। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି ପାଠଚକ୍ର ନିୟମିତ କରିବି। ମାନେ ଏମିତି ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଦିନେ ପାଠଚକ୍ର ନ କଲେ ସେଦିନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ପାଠଚକ୍ର କରା ସରିବ ତାପରେ ଖିଆ ହବ। ସବୁଦିନ ପାଠଚକ୍ର, ସବୁଦିନ ପାଠଚକ୍ର। ଇଭିନ ଘରେ ତ ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ସବୁଦିନ, ତାପରେ ପଡିଶା ଘରର କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିଲେ, ପାଠଚକ୍ର କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ବ୍ଲକ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେଲେ। ଏବେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ। ତେଣୁ ଦି ଭଉଣୀ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରେୟାର କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେୟାରରେ ଇଏ ଦି ଭାଇ ଯୋଉ ଅସୁର ଭଳିଆ ଭାଇ, ମୂଳରୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହେଳା ନାଁ ଧରନ୍ତିନି। ପରିବାରର ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ ପତ୍ର, ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଯାହା ଦେବା କଥା, ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶ ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପାଠଚକ୍ର ଧାରରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଦି ଜଣଙ୍କର ଆସ୍ପୃହାର ତୀବ୍ରତା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏ ଗପ କହୁନି, ଏ ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖ, ଭଞ୍ଜନଗର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଘର। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କି କଣ ସେ ଗାଁଟା ନାଁ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲି, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁଟା, ଛେଳିକି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଘର ଲୋକ ପାଠଚର କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେୟାର କରିଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରେୟାର କରିଚାଲିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ନୋ ଡାଉଟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାରରେ କେତେବେଳେ ଅଭାବ ରଖିବାନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାନି, ଗୁଡ ୱିଲ୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବା। ଆମର ଏଇ ଗୁଡ ୱିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଟର୍ନ ଅପ୍ କରିବ। ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବା, କେବଳ ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାନି। ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ କଣ ବୋଲି? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ପାଠଚର କଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁହଁ ଆଡ ଆଡ, କାମରେ ସହଯୋଗ ନଥିବ, କହିଲେ କଥା ଶୁଣା ହଉନଥିବ, ସେ ତ ପାଠଚର କଥା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଧରିଲୁ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ମା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାକୁ ଡାକିବା, ମା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।